आशारे गड़ुछि दिन मुझे आशारे गड़ुछि दिन मन फूल दे आखिनी रे पाद धोई मन फूल दे आखिनी रे पाद धोई ए मोर देहर मोर भेटी दे ए मोर देहर मोर भेटी दे पथिबी तुम शरण पथिबी तुम शरण आशारे गड़ुछि दिन मुझे आशारे गड़ुछि दिन मथारे चरण धूले केबे होई मथारे चरण धूले केबे होई बिमुबड़ी एतिकी मनर निवेदन मोर एतिकी मनर निवेदन मोर घृणा कर जीवधान घृणा कर जीवधान आशारे गड़ुछि दिन मुझे आशारे गड़ुछि दिन केबे सते मोर भंगा कुड़िया रे केबे सते मोर भंगा कुड़िया रे देव तुमे दर्शन देव तुमे दर्शन आशारे गड़ुछि दिन मुझे आशारे गड़ुछि दिन मुझे आशारे गड़ुछि दिन। जय गुरु। जय गुरु। अमृतधार झोरे निरंतर चाखी चाखी केबे चाखी चाखी अमृतधार झोरे निरंतर चाखी चाखी केबे चाखी चाखी झोरे जा चुरा
চাকি কেবে চাকি 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 কেবে চাকি চাকি এই জীবনে দেবে দেখিবার আশা এই জীবনে দেবে দেখিবার আশা রাখিয়াছ জানি অনানির আশা রাখিয়াছ জানি অনানির আশা ভরসা রাখিলে পরশ পাইব ভরসা রাখিলে পরশ পাইব মন হাতে তাক বান্ধিছ কি মন হাতে তাক বান্ধিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি দর্শন কালে সে কুঞ্জ চরণ দর্শন কালে সে কুঞ্জ চরণ কি ভাবে তাঙ্গ করিবা বরণ কি ভাবে তাঙ্গ করিবা বরণ কি দিত শিবা কিভাবে পুজিব কি দিত শিবা কিভাবে পুজিব অরচনা বিধি শিখিছ কি অরচনা বিধি শিখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি কোটি সূর্য তেজ কান্তি ঝলমল কোটি সূর্য তেজ কান্তি ঝলমল কোটি চন্দ্র ছায়া সুশীতল কোটি চন্দ্র ছায়া সুশীতল হৃদয় গগন আসিবে সে হৃদয় গগন আসিবে সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিছ কি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ
চকি কেবে চাকি ছকি ভাবরাই জয় ঘর পর তার ভাবরাই জয় ঘর পর তার ভকতির ধারা দিয়ন্তি ঠাকুর খালি ভকতির ধারা দিয়ন্তি ঠাকুর নয়নয়তকে ধারিল ভতাঙ্ক নয়নয়তকে ধারিল ভতাঙ্ক যতনে সাইতি রাখিছ কি বন্ধন মোচন পূজবর গুণহীনম শেষ গুণাধিপতি ভবভীরু জনে সত তম্বরদ প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু। নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন অন্ধনয়নি রঞ্জন কর অন্ধনয়নি রঞ্জন কর জ্ঞানর অঞ্জন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন তুমি সুরধুনি ধারা ধুও মোর মায়া ঘোরা তুমি সুরধুনি ধারা ধুও মোর মায়া ঘোরা কণ্ঠরু তব মা ভৈ কণ্ঠরু তব মা ভৈ শুনাই ব্যথিত জন নিখিল নয়ন বাহন করি নিখিল নয়ন বাহন করি তব শুভ আগমন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন নন্দন বন পারিজাত তুমি বন্দন মোর ঘেন স্বপ্নর তুমি
स्थिर तुम्ही तत्व मुक्ती पियासी हातासाठी बाणी मुक्ती पियासी हातासाठी बाणी दीप शिख तेजियाना विश्वजनाता भयला भय विश्वजनाता भयला भय परिचय गुरुगान नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन तुम्हा संगीत सुर मंगळमय चिरा तुम्हा संगीत सुर मंगळमय चिरा मूर्छना तर चरा चरा छोई मूर्छना तारा चरा चरा छोई कल्याण करे दान तपित पीडित दलित जीवानी तपित पीडित दलित जीवानी संतीर अलेपान नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन जुग धर्म राखी नित्य तुम्ही सखी जुग धर्म राखी नित्य तुम्ही सखी हमारा बाणी रे स्वामी आराधर हमारा बाणी रे आम्ही आराधर बरस जग जीवाना हमारा बाणी रे आम्ही आराधर बरस जग जीवाना निठुराना शरणागतरी निठुराना शरणागतरी चरणी दिया शरण निठुराना शरणागतरी चरणी दिया शरण नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन अंधनयनी रंजनकर अंधनयनी रंजनकर ज्ञानर अंधनयनी रंजनकर ज्ञानर अंजन नंदनवन परिजत तुम्ही वंदन मोर घेन नंदनवन परिजत
তুমি বন্দন মোর ঘেরা। জয় গুরু। Sadguru Swami Nigamananda Upadeshamrita to devotees, disease is only physical. Where is the occasion to think of their own well-being and suffering for those devotees who have dedicated their life at the lotus feet of Bhagavan, God? When God has accepted the burden of someone, He will definitely lead him on his desired path. God often gives disease and suffering to His ardent followers. It is chiefly because He wants to remove and clean all dust before lifting them to His lap. For that reason, saints and devotees often suffer diseases. As soon as He said all impurities and vices of jiva are burned and wiped out, he becomes purified. Then only he realizes proximity to God. This body is the temple of diseases. There is no certainty as to what diseases will usher in on anyone. However, there is nothing to be ashamed of or to hate it. The famous devotee Sanatana Goswami also suffered from leprosy, even though he got the grace of Sri Gauranga Deva. On the other hand, one should forsake these physical weaknesses and think in a manner how one can get rid of the cycle of birth and death, as well as suffering pertaining to Adhyatmika, Adhibhautika, and Adhidaivika. Jai Guru. जय गुरु। नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघ 830तम संघ पूजार विवरणी 9 सेप्टेम्बर 11, 2022। पालिया सिमरन सती महा महेश भाई। अधिवास पूजा 9/10/22। अधिवास पूजा was held in the Asana Mandir at 7 p.m. Eastern Time. Sangha Puja held on 9/11/22. First session 7:15 to 8:45 a.m. EST. Morning session of the puja started at 7:15 a.m. with singing of Pratana Pratikya songs, Ranko Dhano Tume Maro, and Ananda Maya Nigamananda Jaya by Budan Bhai and Nihar Bhai respectively. During that time, all devotees joined the puja either at NHM or by a teleconference. At 7:30 a.m., Sanujiti Bhai offered Arati to Sri Sri Thakura. After Arati, Japrit Bhai sang Bandhana and Sotavasana along with other Bhais. Raja Bhai led the reading of Parichay Patra, special prayer for COVID-19 pandemic, Samilani Prasthana, and Asana Mandir Nitya Puja Prasthana. Then Sanujiti Bhai led Sami Sevaka Series 42, Bandhana, Prasthana Karin Kapati, Evan Milo, and Miluma sang the Prasthana Sangita. And Sotama read verse 110 from Sri Sri Thakura Giri Gita. Following that, Mahesh Bhai invited Sri Sri Thakura for Kalyamoga and all Bhai Mam and young experience for Balaprasada and to attend the second session of Sangha Puja. The first session of Puja was concluded with Jai Guru Mahanama Kirtana. After first session, Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, then Bhai Ma and young experience as Balyaprasad. Second session 9:45 a.m. to 11:55 a.m. Second session of the puja started at 9:45 a.m. with the Avahana, Aki Luho Moro, and Satyaki Samo Puribo by Anjali Ma and Smita Bai Ma respectively. The curtains of the Niva Mandira were opened after the Pranam Jnana by all devotees. Udita Ma sang the Bandhana
Alaka Sindura Tumo Charu Charana. After that, Pradnavai read Nigama Upadesa page 171 to 173 after about true prayer. Shivani Devi Ma read minutes of the last Sangha Puja held on September 4th, 2022. Then Subrat Bhai read Sri Thakura Mahatmya page 22 to 27 and Ashwini Bhai summarized it. Then Amrita Ma sang Prathana Sangita Madhure Madhure Murulika Se Madhure. Thereafter Kishore Bhai read Sansar Pate part 1. This was followed by question and answer session by Braja Bhai. Then Anik sang YA Prathana Sangita. Swatima conducted YA session. Palia Simran, Mahesh Bhai and Swatima performed Bhava Minimaya, followed by Nimantra to Sri Thakura for Madhyana Bhoga and evening puja. Sri Sarthak Bhai, Sume Bhai invited Sri Thakura, all Bhai, Ma and young aspirants to next Sangha Puja to be held on September 18th in 2022. Then Swatima begged for forgiveness from Sri Thakura and all Bhai, Ma and young aspirants. And the second session of the Sangha Puja was concluded with singing Vidaya Prathana led by Lakshmi Sajma, followed by Jai Guru Nama Kirtana Pranama and closing of curtain. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakura in his room. Vishwajit Bhai took attendance. All Bhai, Ma, young aspirant presented in NSM had Madhyana Bhoga Prasada and left for the day. Link to the attendance which is available on the website. Thakura, Sri Charana Srita, Simran, Swatima, Mahesh Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Sri Thakura Mahatmya, page 26. ସେଦିନ ଅନେକ ରାତିରେ ସହସା ଠାକୁର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯେପରି ହେଉ ମୁଁ ବିହାରୀ ଘରକୁ ଯିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପାଲିଙ୍କିରେ କାନ୍ଧେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ଫଳରେ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଠାକୁର ପଦବ୍ରଜରେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ସ୍ଥାଣୁ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ବାଧା ଦେଲି ନାହିଁ କି ବିଶେଷ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ନର୍ମଦା ଦା ମୋତେ ମୃଦୁ ଭର୍ତ୍ସନା ପୂର୍ବକ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲି। 2 ମାଇଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାକି ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏକାଧିକ୍ରମେ 47 ମାଇଲ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଉଚିତ ତାହାର କୌଣସି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସେତେବେଳେ ମୋର ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଭାବାନୁଯାୟୀ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଯେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ବା ଦେବେ ଏପରି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ କାମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ କରିନାହିଁ ଭାବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତି ଉଠିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଓ କୃତାର୍ଥ ମନେ କଲି। ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ କାମିନୀ ସେନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ କରୁ କହିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେପରି ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ଏ ଯେପରି ଆମର ବହୁ ପରିଚିତ ନିଜ ଜନ ପରି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଗଣାରେ ବସି କଫ ରୋଗୀ ଗଗନ ଦା କାଶୁଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର କାଶ ଶୁଣି ଘର ଝରକା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଓଃ କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଘଟଣାଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ।
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଆମେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ନିଜ ଲୋକ ପରି ମନେ କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଭାବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ବିତରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓ ଦେଶମାନ୍ୟ ଜନୈକ ଜମିଦାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବୁଲିବା ମୋର ସେପରି ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପରଦିନ ଅନାୟାସରେ ନିତାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଜନୀ ପାଗଳାର ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ଓ ଗଗନ୍ଦା, ରାଜେନ୍ଦା, ବ୍ରଜେନ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ପରେ କ୍ଷଣିକ ବିଶ୍ରାମାନ୍ତେ ଆଗତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆରତୀ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଜାନି ସାରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ସାଂସାରିକ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେହି ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କଥାଟା ପୁନଃ ପୁନଃ ମନରେ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାମୟିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନିର୍ଜନରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ଘର ନଥିବାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଲୋକବାକ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ସେହି କୀର୍ତ୍ତନ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ କରିଦେଲୁ। କେବଳ ମୁଁ ଓ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମେ 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଖଟ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଶବ୍ଦରେ ବସି ରହିଲୁ। କେତୋଟି ମିନିଟ ପରେ ହିଁ ଠାକୁର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ସହସା ମତେ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମର ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଟା ମତେ କୁହ ତ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ନୀରବରେ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଶୁଣି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଲି। ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଗମ୍ଭୀର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ କରୁଣ ଭରା ସେହି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ମୁଁ ଯେପରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନିଷେଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଠାକୁର ସିଦ୍ଧ କି ଅସିଦ୍ଧ ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯେବେ ସିଦ୍ଧ ମନେକରି ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରିବା ଭଲ। ଏ ଭାବରେ ମନକୁ ସିନା ପ୍ରବୋଧ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନ ଠିକ୍ ପ୍ରବୋଧ ମାନିଲା କି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ସହଜ କଥାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ନିରସନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପଚାରି ନଥିଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହି ନାହିଁ। ଉଜାନି ସାରରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ତାଲିକା ନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜୀବନରେ ମୋର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ, ସେ ସମୟର ମନୋଭାବ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କି ଅସିଦ୍ଧ, କହିବି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ଅବକାଶ ମୋର ନଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ମନ୍ତ୍ର କହି ପକାଇଲି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣି ଠାକୁର କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ରହି କହିଲେ, ତୁମର ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ମନଟା ବଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସାଧନ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କୌଣସି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି କଥାଟି କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପରକ୍ଷଣରେ ଏହା ଭାବି ସୁସ୍ଥ ହେଲି ଯେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସୁତରାଂ ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତତ୍ପରେ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ତୁମର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବେ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଉପାଧିଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଘର ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର, ପ୍ରାୟ ଦିନକର ବାଟ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଠାକୁର କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ।
ମହେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀକାଲି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୀତିମତ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି। ଠାକୁର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଦେଖି ବିଶେଷ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲି। ସଂସାରରେ ଉଦ୍ବେଗ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମନୋମତ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଶୁଣିଛି, ସେପରି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଇଲି ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ପୂର୍ବ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1810 ଶତାବ୍ଦର ମାର୍ଗଶିର 6 ଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମ। 1839 ଶତାବ୍ଦ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ସୁତରାଂ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୋର ବୟସ 29 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, କୈଶୋରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିଛି। କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବିସହ ବୋଝ ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତିମୟ ବା ତୃପ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେପରି ଖୁବ୍ ହାଲକା ଓ ଆରାମ ବୋଧ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୋହିଥିବା ବୋଝଟି ଯେପରି ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଯାଇଛି। କେବଳ ଖସି ଯାଇନି, ତାହା ଯାଇ ଅନ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ଅଜାନିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଭରସାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ପୃଥିବୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି ପଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆକୁଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଶିଷ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁକରଣର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେହି ପ୍ରକାର ଆକୁଳ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। କାରଣ ସଂସାରର ଦାବାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ, ଭୋଗଲିପ୍ସାର ପ୍ରମତ୍ତତା ନେଇ ଭୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଦେ ପଦେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବା କଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇଲ ନାହିଁ, ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରି ଦେବାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୋଇଗଲେ କଣ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିର ଅବତାରଣା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋର ସେପରି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ତୃପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବି। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଅକିଞ୍ଚିତକର ମନେହେବ। ସେ କହିବେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଡ଼ି ସାରୁ ଶାଗ ପାଇଲେ ବି ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ତୁଷ୍ଟି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସାରୁ ଶାଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ରଖିପାରେ, ତେବେ ଆଉ ପଲାଉର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଛି ଓ କିଛିଟା ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତୌଷ୍ଟିକତା ମୋହ ମାତ୍ର। ଯାହା ହେଉ, ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭରା ନିର୍ଭରତା ଥିଲେ ଆଉ ତୌଷ୍ଟିକତା କିଏ ଚାହେଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥା କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଏପରି ତୃପ୍ତି ବା ତୌଷ୍ଟିକତା ହିଁ ଯେପରି ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଠାକୁର ମୋତେ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ସବୁ କିଛି ଅବାଧରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି। ସୁତରାଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଛଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ। ଘଟଣା ବିଶେଷରେ କ୍ରମଶଃ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭୋଗ ଉପକରଣର ବହୁଳତାକୁ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ସଂସାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମରେ ଜୀବନର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ବିରତି ଅର୍ଥରେ ଉପଶମ ଧରିଲେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିରତି ପରେ ଯାହା ବାକି ଥିବ ତାହା ଆପଣା ଛାଇଁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ସେୟାର କରିବେ ତମେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
भाई ट्रांसलेशन तो करेगा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଟିକେ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେବେ ହଁ It's a brief summary. Please do forgive me if there is any mistake here. One night, Thakura suddenly convinced Swarupananda to go to Bihari's house by any means. He was kind of stressing to walk there. Next day, he started without saying much and noticing that Narmadada went to find a horse cart and got one. It was of no use after half the distance as there is no defined road after a point. Once Thakura reached home, I noticed a blister in his foot. In any case, I was elated and I didn't know what really to ask Thakura. And in simplistically, I didn't even if I didn't know if I asked something, if he can actually provide me that. I never had any such expectations. But definitely, I was happy and it felt like a celebration here, right? And some of my friends also thought it is more like Ratha Yatra. Everybody was so happy and in more celebratory mood. Somewhere feeling if someone very near and dear is there, even though they cannot recollect where they have seen him. Thakura could hear Gaganda coughing seriously, even though Gaganda could not see him, and Thakura winked through the window and asked about his suffering. So imagine it's a small thing in today's context, but it's suddenly it's a big thing for it was a big thing considering Thakura was just asking an unknown and a poor person, right? That kind of made them feel that there is somebody from their heart is here, like somebody really who is a family member is here, and they don't need any invitation and they are enjoying it. Right. Everyone is feeling as if someone from their family is here. Right? Anyway, it turned to evening and we did puja and arati. It was kind of busy, even though I went to personally ask about my previous initiation details and I was not getting any appropriate time. Suddenly, Thakura conveyed that he wanted to be all by himself, and we ensure everyone is left. Then it's only me and Govardhan who stayed back and waited for his instructions. After some time, Thakura asked about the same. I have been thinking about all the while. That kind of surprised me, and after dwelling through many of my apprehensions, I finally told him. He didn't seem to like it that much and conveyed it is not that appropriate. And he really wanted to meet the person who initiated me earlier, but since he was quite far away, that could not happen. He thought for a while and then conveyed, "Hey, be ready for your initiation tomorrow along with Mahendra." Yeah, so I was initiated then, and since my early years, I have been going through many sufferings and challenges. This is the day I felt light and happy after a long time, as if all my problems are fine now, and it is kind of somebody else now. And I was really elated to think about my future without these sufferings, right? During my initiation, never get any proof or commitment to find the Almighty. I could not have gone to Thakura without any
terrible experience in life. To be honest, I really think that's the only reason I went to a guru. There was no clear path to happiness there. Neither I read or read any holy book, etc. I only can tell things out of my personal experience and happenings around me. Even though Thakur has never promised to eradicate all pain, but meeting with him, I felt the confidence to face this pain easily, and all of this became tolerable. Thakur kanu भाई एइटी रखियो राइट भाई एक तो ओदा अछि बम कर देला बडी आज्ञा हां भाई हां समाई देही होछि जय गुरु जय गुरु भाई माने मां माने हमर जो प्रोग्राम देखिथिबे नोटिस करते जे हमर उमेश भाई पई नीलाचल सारस्वत संघर पूर्वतन संपादक उमेश भाई स्मृति चरण दिया जाय छि फिल्म रे जेहेतु डेरी हे गेलानी लुक्स लाइक हमको बोथे क्वेश्चन आंसर सेशन को ड्रॉप करिया पड़िबो देखियो केते माने भक्त कहिबा चाहउचंती सुविधा रे विल सी ठीक अछि मुताले प्रथम आरंभ करिया पर मु जस्ट माने टिके दिक्कत होछि भाई को विषय भाई के संग को मो बेसी ये नथिला माने इंटरेस्ट बेसी हेनी जो गोटे इंटरेस्ट हेछि सेटा खाली मुझे चाहउछि बिकॉज़ यू नो माने तांकर भाई कर व्यवहार ता रियली टच्ड आपण जानछन जो इंटरेस्ट करले भाई को संगे बेस्ट माइक सरल प्रकृति व्यवहार माने एकदम बहुत स्नेह भाई थिले मोर प्रथम इंटरेस्ट होछि जे केन्द्रापड़ा घर गोटे बार्षिक उत्सव मु इंडिया जाई थाए मोर भौणी जुने केन्द्रापड़ा संघर मेंबर सी बोधे सभापति कहते बोधे कौन कहते हो सभापति मत फोन कर आम बार्षिक उत्सव होती आप आसतु मुझे गली बार्षिक उत्सव को गला बेलू उमेश भाई आसता केन्द्र प्रतिनिधि भाव में भाई परिचालना करता देखिए भाई ठाकुर विषय बुझा जाए कांदी पकड़ा आई वाज टच्ड माने छोटिया छोटिया कथा कहते गोटे कथा मोर आजीवन मन अच्छी भाई कहले जे आम रिक्सा रे बसुछु रिक्सा वाला जदि तुमको दी पैसा अधिका मागी दौर आम राजी जाए हाथ उठे दूसु ये एक्जाक्ट स्टेशन मो आज मन अच्छी जे गरीब लोक जदि से पेट पे किसी अधिका करला आम तादे पूरा माने रागी निया बाण हो आम हाथ उठी जाऊँ रिक्सा वाला स्टिल रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट देखिए देखिए माने इतने इमोशनली ठाकुर कथा बुझाऊ था रियली टच्ड तापर संघ पूजा बाकी उत्सव एमती रूम भाई बसता अन्य कथा होती जड़े मत इंट्रोड्यूस करदे तो सरप्राइज दैट ही न्यू माय ग्रांडफादर जे जानते कथा पूर्व से कथा कहले जे मिश्र भाई एमती थे सेमती so and the way he started I felt like wow माने he you know really comes down to such a level नीलाचल सारस्वत संघर संपादक you know he could have ignored right but anyway मैं मो जेजेन कथा कही माने just made me feel माने so comfortable to interact with him second time होछि मोर गुवाहाटी जिला गोटे सम्मेलन गोटे कॉन्फ्रेंस थिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस मु गुवाहाटी जाउछि मु प्रमनाई फोन कली मोर भाई मुते गुवाहाटी जाउछि मु चाहूछि जिबा पे जोरहाट आश्रम जाई देखा दर्शन करी आसी चाहूछि जोरहाट मोर अछि तो गोटे तो प्रमोद भाई कहले आपण उमेश भाई से कथा करंतु उमेश भाई जानती बारंबार जोरहाट को हमर संघर प्रणाम नहीं जानती संघर संपादक हिसाब से तो उमेश फोन कली इंटरेस्टिंगली जोगाजोग ठाकुर मुझे तो कहते हम तो निर्विकल्प सिद्धि से माने कथा व्हाट ए कोइंसिडेंस ये तो भाई मत बतई देखे पड़ो पहुंचा पड़ो ये दीटा गला मु पलि आसाम मैंने इंडिया गली आसाम जाइए आसूची फोन संतोष भाई दुकान सभापति आमर कहते अरे मुझे खोजुची पाऊनी आप घर फोन कली घर आप नंबर कली आपन रही व्यवस्था कर गोटे सर्किट हाउस मैं विभिन्न भक्त सब व्यवस्था कर आसला उमेश भाई कही उमेश भाई संतोष भाई कथबार्ता कर माने कौट रहा कौन हम ये प्रस्ताव कर
So how daring he was. Anyway, समय अधिका नेबिनी अनेक भक्त सेयार करिया पे तेणु विश्व ताईं टिके अनुरोध करुच्ची विपद कहबे तापर भक्त हमको जय गुरु जय गुरु जय गुरु मोर मुझे जाऊे प्रथमे एकाम्र संघ एकाम शाश्वत संघ पिला छात्र अवस्था से उमेश भाई से जानी जानी पाइली रघुनाथ पथवे थे आम केन्द्र संघ संपादक आ उमेश भाई कटक संघ मेम्बर थे केमती है ना से भाई मैंने सब कथबार्ता होते जे उमेश भाई गोटे बड़ संघ गोटे गुरुत्वपूर्ण सेवा थे से he was injured or something like that, so कथबार्ता होते केमती सेवार सब करते जानी प्रथम दैट वाज माय फर्स्ट इंसिडेंट उमेश भाई को जाना तापर यूएस आसला ठीक चाकरी आसला आम जो संघ प्रतिष्ठा है श्यामसुंदर दास भाई सभापति परिषद थे सी 2 थर आसी जिते रहती सी कहती कनेक्ट करने फोन टा लगे उमेश भाई को आते मुझे फोन लगाए से सी कथबार्ता हमें संघ विषय से मुझे जानी उमेश भाई विषय अधिका जिन श्याम भाई कथबार्ता श्याम भाई कहते जाना पाइली उमेश भाई से कथा तो आई हैड नो इंटरेक्शन विथ हिम से धीरे धीरे विषय जाना पाइली सी ठाकुर कथा भी कहले सी जमी राधाकांतपुर जाते से समय किंतु से ठाकुर जमी किणा हम से प्रॉपर्टी जो अच्छी से किणा हो पार सी विषय मैंने कथा तापर संघ जो आम आरंभ है 2008 मसीह आरंभ है आम केन्द्र प्रतिनिधि जोगदा गोटे स्टार्ट है वीकली संघ स्टार्ट है से संपादक थे तेणु भी सेवा थाए आम संघ अनेक थर ठाकुर भावधारा सेवा लीला सब विषय आलोचना करने जिते सब कनेक्ट कर जो सेवा थे आगु मुझे किस दिन आगु कल कर जन दी था अच्छी आपंकर से अनुसार टी मोर अनेक थर कथबार्ता सी जिते आम योगदान करती संघ आम भाई मानकर जहाँ प्रश्न उत्तर थे मुझे से विषय आलोचना करती माने व्यस्त जीवन से बहुत थर आम सागर आलोचना कर ठाकुर कथा शुणी आउ गोटे कथा आमर लास्ट संघर आम संघर आलोचना लास्ट आलोचना थी 2020 मसीह फेब्रुआरी मास 23 तारिख होता से दिन से दिन से आलोचना केमती आम ठाकुर केमती शुद्ध पवित्र भाव रही पूजा कर आग्रह कि बढ़ ये सब बहुत किसी आलोचना करते भेरी इंपोर्टाट से करते आलोचना से सेसन रे जे 1970 मसीह से जाते सार्वभौम सम्मेलन आनंदनगर होता से वर्ष ठाकुर सान भाई रामप्रद सहित देखाई से बहुत क्वेश्चन पचारि सब आमको सेयार करते रामपद से ठाकुर प्रथम माने जो माने साक्षात होता दुर्गापुर आश्रम गुरुवा पर दृष्टि से विवरण से प्रकाश करते आम से लीला कहानी शुणी समस्त को ता भर भेरी इंपोर्टाट थिंग आम संघ बहुत हेल्प कहते मैगाजिन शाश्वत माधुरी पत्रिका पब्लिकेशन कल करी सी निश्चय किसी लेखा देवे अल्प दिन भितर मत किसी फॉलोअप करा पड़े थे कहीदेवी से केन्द्र थ्रू शशि केन्द्र थ्रू मत सागे पलि माने फाइल पलि आस जोटा कि आम पब्लिकेशन साहय करते आमको से संघ विषय बहुत आम जहाँ सब कोऑर्डिनेशन जहाँ कि माने कंडक्ट थाए केन्द्र स्तर साहय करती शशिकांत जो जाए देखा आमर पर्सनाल ये भुवनेश्वर गृहासन जो वार्षिक उत्सव पूजा हुए बापा करती मुझे अनेक थर जिते जाइए उमेश भाई थी आलोचना मान प्रचलन करेंगे आसवे से भेटाभेटी बहुत रही प्रफुल्ल साहू भाई कटक संघ से जाइए कटक संघ मैंने गृहासन वार्षिक उत्सव कपल अफ टाइम से उमेश भाई से आलोचना मैंने प्रचलन करेंगे बहुत थर इंटराक्शन है मोर लास्ट इंटराक्शन हूँ मंडपड़े और ज्ञान प्रजेश जाते से वर्ष मंडपड़े बहुत कथबार्ता पाई सी थे सन्यासी मान सागर मोर साधु संघ बहुत होता से बहुत मानने कहते मो मानने मुझे थर देखी सरल से हस्त हस्त मुझे कथबार्ता करेंगे बहुत ठाकुरगत प्राण ठाकुर कथा मधु स्वभाव पुस्तक विभाग सम्मेलन से थे कि जलखिया देवे कि सदा मत एत मानने भल पाई जहाँ ठाकुर असीम कृपा सब हो पारी प्रार्थना कर ठाकुर पाखे आत्मा सदगति दिवत जन की मोर जय गुरु जय गुरु जय गुरु श्री श्री ठाकुर भाई माँ मैंने
आउ उमेश भाई को मैं से कटक संघर आम छोट बेलू जाचु आउ उमेश भाई मोर बड़ मामू चैतन्य चरण पृष्टि सांग थिले तो माने सी आम घरे माने बाबा बो उमेश भाई को बड़ भाई भाया रेस्पेक्ट करती आउ छोट बेलू देखी आसु माने संघर किछि हेले माने किछि भी दरकार थिले बाबा बो आगे उमेश भाई पाखक जिवे पचारे सब कथार गाइडेंस नियंती आउ आमर घर जिते आसन प्रतिष्ठा होता उमेश भाई आसिक सब आगे सब माने से आसन प्रतिष्ठा आगु संघर जड़े आसवे माने घर देखिकी जी ठाकुर सब रहा सेवा करने सुविधा अच्छी कि नहीं तो आमर फास्ट गोटे ऊपर महल डिसाइड होता ठाकुर माने आसन घर हम तापर उमेश भाई कहले नाई सबुदिन एत ऊपर चढ़ी जाई पूजा कर ठाकुर को माने फ्लोर तमें जो चलाचल कर सब मैंने सब जीव टच रहीटा मोर मन अच्छी सब घर आसन प्रतिष्ठा सब माने ऑर्गेनाइज करवा सब जिनस उमेश भाई बुझुले आमर जो संघ पाड़ी वार्षिक उत्सव भी सब सब उमेश भाई बुझाती अधिवास दिन आसिक उमेश भाई पहुंची जीवे पूरा माने किए कौन सेवा कर किए कौटा कर सब कथा भाई बुझे समस्त को माने सेवा साइन करवा केमती हम माने पूरा मैनेज करती सब तो माने भाई से माने ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजिंग स्किल बहुत भल थिला संघ आसन रे भाई को देखी आसी आम छोट बड़े जीवु आगे सब बाल्य प्रसाद पाइबा प्रसाद मंडप जीवु भाई सब बसवे से प्रसाद मंडप रे जिते भाई माँ आसुए जाऊे समस्त संगे भाई कथा हुआ समस्त माने सुख दुख समस्त कथा बुझे किए केमती अच्छा कौन अच्छा तो सहीटा गोटे से जो माने समस्त भल पाइबा स्नेह आदर समस्त सुख सुविधा बुझा संघरे भी सब माने समस्त एकजुट करके संघर किसी कम है माने माने जो माने लीडरशिप क्वालिटी के समस्त को आनिकी माने ठाकुर काम केमती हो पार समस्त मिसेगी सब भाई करती भाई बहुत ठाकुर निष्ठापर सेवक थे संघरे सम्मिलन भाई बहुत अवदान अच्छी कटक संघ पाइका आउे जो आमर कटक सम्मिलन हम आसन मंदिर बनला भाई माने एत बयस भी सबुदिन जाकि सका बसिए 10टा बजे बसिए पूरा कम सरला जाए से बसिकी सब बुझाती तो घरे सब कहे कहे जिते आचमको गले भाई से बसवे सब बुझे कम कथा आउे भाई माने भाई बहुत परोपकारी थे समस्त को साहाय्य करवा माने कहार देह खराब है माने कटक रे जो कटक मेडिकल कि हॉस्पिटल पड़ला कहार देह खराब है कि डॉक्टर पाखक जी भाई भी फैमिली रे बहुत जन डॉक्टर थे से समस्त को साहाय्य करती मैं देखी भाई को माने क्या नहीं जीवे कि हॉस्पिटल पड़ला खाइबा जगह माने संघरू आमर सब सी सेवक संघ पिला माने भी सब जाइए सब सेवा करती आम संघर के जब पड़े हॉस्पिटल से सेवक संघ जाकि सब साइन करा हुए से सब जा राति नाइट ड्यूटी पाखे रे साहाय्य करेंगे सब माने बुझुले आउे भाई माने भाई परिवार समस्त तो जानते माने समस्ते आदर्श परिवार समस्त गढ़ी थे समस्त भाई पिला माने समस्ते ठाकुर पाखे को आसिकी माने ठाकुर माने सेवा पूजा समस्त निष्ठापर सेवक सेविका भाव सब कम करती से माने कहना चाहूँ माने भाई जो पुरातन संघ सेवक माने जो मैंने सब संघ सेवी थे माने आम संघ बहुत अवदान अच्छी आने जो ठाकुर भावधाराटा रक्षा करके केमती नेक्स्ट जेनरेशन पुणी आसिकी ठाकुर पूजा करेंगे ठाकुर विषय जानवे आने भी केमती नेक्स्ट जेनरेशन रेडी सब सेवा शिक्षा करेंगे से सब माने से पुरातन संघ सेवी मान चेष्टा सब से भावधाराटा रक्षा हो पार्टी कहवा चाहती ठाकुर चरण में प्रार्थना भाई आत्मार सद्गति हो। जय गुरु। भाई टिके शॉर्ट रे करिवे माने वाईएसएस को बोला कर दियो टाइम भाई। जय गुरु भाई। नेक्स्ट भाई को हमें माने मो छोट बड़ देखुची जेबेठू हमें आश्रम जाए कटक आश्रम छोट बड़ देखुची छोट बड़ रे गोटे कथा कहि हमें माने हेतु माने 4th की 5th स्टैंडर्ड रे थिलु सब आमे सब आम एज ग्रुप जो पिला माने सब आमे कोन करू जो महिला संघ थाए आमर प्रथम अधिवेशन सरला परे आमे बसुना पूजा रे आसिकी माने
ଅଗଣାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ସପେଟା ଗଛ ଥିଲା। ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ କିଛି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଢେଲା ଫେଲା ପକାଉ। ତ ଯୋଉ ମଧୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ବି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ, ଯେ ତମେ ଏମିତି କଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲ। ଉମେଶ ଭାଇ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ କରିବେନି, ଆଉ କଣ ତମେ ମାନେ ତୋଳିବ ଆମ୍ବ। ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି ସେ କଥାଟା। କହିବେ ଯେ ତମେ ମାନେ କହିବ ହଉ ତମେ ଯାହା କଲ କଲ, ପିଲାମାନେ ଆସ ଏଠି ବସ। ମାନେ କେବେ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଗିବାର କେବେ ଦେଖିନି ଆଶ୍ରମରେ। ବହୁତ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦା ମିଶା ପରେ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଳି କରିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରେଗୁଲାର ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଆମର ଥାଏ ଟାଇମ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାନେ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ପ୍ରସାଦ। ତ ଭାଇ ସେଦିନ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହିଁ କହିଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ସେମାନେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ସେ ଯୋଉ ଭାବନାରେ କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ମନ ଭିତରୁ ସବୁ କଥା। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଲାବେଳେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରତୀ ଦେଖିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ହୁଏ, କଟକ ସଂଘ ଭିତରେ ପାଣି ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଛି। ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଆରତୀ ସରିଲା ପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିପାରିଲୁ, ତୁ ଆସିଲୁ ଗଳି ପଡୁନୁ ତ। ମାନେ ସିଏ କେତେ ଡିଟେଲ ଲେବୁଲ ରେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭାଇ ସବୁ ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଠାକୁର ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁଦାସ ଭାଇ ଟିକେ ସର୍ଟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ। ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ସରିବନି କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, କଟକ ସଂଘର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା କହିହବ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ସେବକ, ଦକ୍ଷ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ପରୋପକାରୀ କଥା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଗକୁ କହିଗଲେ, ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, ଯେ ଯିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉ ଯଦି ବସିଥିବେ ସେଠି କହିବାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସ, ଆଗ ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ, କାରଣ ଘରଟା ଆମ ଘର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ, ଖାଲି ଚାଲିକିରି 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଗଲାବେଳକୁ ଉମେଶ ଭାଇ ବସିଥିବୁ। ଏମିତି ଦିନେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ବହୁତ ଖରା, ସେ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ସେଠି ବସିছে, ପିଲର ପଡୁଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି, କଟକ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝାଳ ହେଇଗଲେଣି, ଟିକେ ଇଏ ବସନ୍ତୁ, ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବସୁଛି। ସେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହଉଛି ନା, ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଆଗ ନା, ଆଉ ଆମ ବସିବାଟା ଆଗ। ମୁଁ ନ ବସିଲେ ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବସିଯିବି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି, ସେବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇଟା ମେଜର ଜିନିଷ। ସେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦିଆହେଲା, କେତେ ଚିକ୍କଣ କରି ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ପାରିବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି, ମାନେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ସେ କେବେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ, ଆଇଦର କିଏ ଥିବେ, ଉମେଶ ଭାଇ କଟକ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଥିବେ, ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି କାମରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଯୋଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଠି ଯାଇ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେମିତି ସେ ଜାଗାଟା ମିଳିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ଏବେ ତ 2022ରେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ସଂଘକୁ ଯାଉଛୁ?
କାରଣ କଟକ ସଂଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଆରତୀକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବାହାରେ ରହିଲା ଫଳରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେନି। ଜେନେରାଲି ମତେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖେଇକି ରହିଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଲା, ତମକୁ ଠାକୁର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଚୁନା ହେଇକିରି ପଠା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଘ ଜଏନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଏ କରୁଛୁ, କରିବୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2022 ଜୁନରେ ଦେଖାହେଲେ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ କୁଇକଲି ଭାଇ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ହଁ ଭାଇ ଦଉଛି ଏଠି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତା ଛଡା ଅଲଗା କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ କାମ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ସାରି ସେ କାମ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏହା କହି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ସରି ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କି ଆମର ଠାକୁର ମହାତ୍ମା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା। ଏନିୱେ ଅନୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁ ଆମେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ରିଫର କରିବି। ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଲି 2017 ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଚିଙ୍କି ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ 2020ରେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ହଉ କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ପଡିଆ ଯୋଉଠି ଦେଖେ, ମୁଁ ଦେଖି ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ମା ଭାଇ ମାନେ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପାୱାର ଅଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନାଁ ମନେ ବି ଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା। 2020 ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଡରୁଥାଉ କି ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ କୋଭିଡ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଣ କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ହେଲା କୋଭିଡ, ଆଉ ସେ କୋଭିଡ ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆଇସିୟୁରେ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କେବେ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ସେଇ କଟକ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପୁଣି ସେଇକି ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ। ଯେମିତି ସବୁ ମହାମା ଭାଇ କଲେ, ବର୍ଷା ଖରା ତ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାପାଙ୍କ ଗଲ ବ୍ଲାଡର ଅପରେସନ ହବ। ସେଇ ଗଲ ବ୍ଲାଡର ଅପରେସନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରେସ୍ ବାହାରିଲା। ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲୁ କି କଣ ହବ ୟା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମେ ଚିଙ୍କି ମା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି 2 ମାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ହବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବେଶୀ ଆସିପାରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେମୋ ଆଉ ରେଡିଓଥେରାପି ସେସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବସୁଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଯୋଉଟା କି ମା ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବିଷୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ମତେ ଲାଗେ ବାପା ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଯେମିତି ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଜୀବ ସେବାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଣୀକୁ ସେ ଅନୁଲବ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନା କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେ ପସିବଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିଙ୍କି ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି କେମିତି ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର ଆଉ କୁମ୍ଭମେଳା ଟୁର ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି। ମୋ ବାବା ବି ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର ଯାଇଥିଲେ, ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି କି ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ନିଜର ବସ୍ ସିଟ୍ ଛାଡିକି ସେ ତଳେ ବସୁଥିଲେ କି ଲଗେଜ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ବାପା ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଇନ୍ସପିରେସନ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି କେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖିପାରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ବାପା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୋ ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମୋଟ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ କି ମୋ ସ୍କୁଲ ପଢାପଢି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ।
ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ସଂଘ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମା ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିକି ଶୁଅନ୍ତି କି କେମିତି ସେଇ ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଯଦି ଆସିବ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆସିବ, କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବନି। ତା ସହିତ ଜୀବନରେ ମାନେ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା କଥା ସେ କଥା ବି ଶିଖାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଣି ବୁଲେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଥିଲି, ତ ପଚାରିଲି ବାପା ତୁମେ ପାଣି କାଇଁ ବୁଲଉଛ? ତ ସେ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ କି ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଯେ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ମାନେ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା କଥା ଯେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏମିତି ମୁଁ ପାଣିଟା ବୁଲଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ବି କହିଥିଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ପାଣିରେ ବୁଲଉଛୁ, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ପ୍ୟାକେଟ ହଉ କି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ହଉ, କେବେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କି ଯଦି ପ୍ରାଇଜ ମନି ମିଳିଲା କି ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହେଲା, ସବୁଥିରେ ସେ ଅଗ୍ରଭାଗ ରଖିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆମେ କେବେ ଭାବିବୁନି ଯେ ଆମର କି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ସେଟା କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେ ଗଲା ପରେ ସେ କଥାଟା କହୁଛି। ବାପା ଯେବେ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନଡିଆବରି ସଂଘକୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ରେଗୁଲାର ସଂଘକୁ ଆସିବୁ? ସେ କିଛି ନ ଭାବିକି ହଁ କହିବାରୁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ତୋର ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଣାମୀ ତତେ ନିଜେ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଘରୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ସେଇ ବୟସରେ ବି ବାପା 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି 6 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା କମଉଥିଲେ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଣାମୀ ସେତେବେଳେ 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁତକ ପଇସା ପୁରା 12 ଟଙ୍କା ନେଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେଦିନ ଭାଇ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସେବକ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ଓ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଦିନଠୁ ବାପା ଆଉ ମାନେ ସେବକ ବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାପରେ 2000 ମସିହାରୁ ମାନେ 2000 ବର୍ଷରୁ 2015 ଯାକେ ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସେବାରେ ଥିଲେ। ଏ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ସେ ସଂଘର ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ ଦେହ ବିଷୟରେ, କୋଉଠିକି ଯାଇଥିବେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପେଟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡିବେନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସବୁବେଳେ ସଂଘ ସେବା କେବେ ବି ଅଧାରେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ହଉ, ଜର ହଉ, ପେଟ ଖରାପ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସଂଘ ସେବାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତ ସଂଘ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କୁମ୍ଭମେଳା ହଉ, ସାର୍ବଭୌମ ହଉ, ମଠ ଦର୍ଶନ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯୁଆଡେ ବି ଯିବେ କେବେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘକୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଭଲରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ସଂଘ ପାଇଁ କି ତ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଗାଁରୁ କୋଉ ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ପଢି ପାରିବ, ଭଲ ଚାକିରି ଟିକେ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେ କରନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜର ନୁହେଁ, ମୋ ଆଈର ପରିବାରକୁ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତି। କେମିତି ଏତେ କାମ ସେ ଏକା ସହିତ କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ ବି କରିପାରେନି। ତାଙ୍କୁ କେବେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବାର ବି ଦେଖିନି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାର ବି ଦେଖିନି, କିଏ ରାଗି କିଛି କହିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ତ ତା ଭିତରେ କେବେ କେମିତି ଭୁଲ ଭଟକା ବି ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ତମକୁ ଏତେ କହୁଛ, ତମେ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହିଁ ନଉଛ? ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପରିବାର ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଉଛି। ଆଉ ଯଦି କେବେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି କିଛି କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଏ। ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍
जाए से नाम नबा केबे छाड़ी नांती एटा ही तांका अचीवमेंट कि से गला बेलकू समस्त तांका पाखे बसी नाम नौथिले होल संघ होल फैमिली एबे तांको चिड़ुचंती सब सेवक भाई मैंने सान सान भाई मैंने कहते आम बापा थे ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କ ଯେ ଅଶେଷ ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ଶୁଣିପାରିବୁନି ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରି ସେବକଟେ ହେଇପାରିବୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଜୟଗୁରୁ once again भाई माने माँ माने I really apologize माने देरी होची ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସରି ଦେରି होची ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ I am really sorry ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଟାଇମ୍ को ଆଗରୁ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଯେହେତु ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ନେଇଗଲି 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ନେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି not fair to restrict others चलिए ବୃନ୍ଦାବନ ଟିକେ रिपीट न करी गोटे गोटे बोल पारे भाई आज ना गीतटा स्किप कर दो भाई गीतटा स्किप कर दो पिलांकर प्रोग्राम तो से अपेक्षा करछन एठी आ रजय गीतटा आज स्किप कर दो ठीक निर प्रार्थना कर ठाकुर गोटे निर प्रार्थना करन प्रार्थना अपने पास करके देन वाई सेशन या जय गुरु ओहो जी भाई माने ठीक गोटे एंटी ठाकुर पाखरे किया है जबरे जय गुरु करिया भाई को पई प्रार्थना करिया तंग आत्मा शांति पाई जय गुरु। Joy Guru. We'll start our YA session. Aishma, if you're there, sing the song, please. Joy. जय गुरु। पंथावरी तुकारा गुरु नाम गायना उमानंदरा सपना करुणा प्रेमा पंथावरी तुकारा गुरु नाम गाया उमानंद सपना करु थारे माना पाई माना नीराजे गुरु नाम गाले जगत जंजाल तुही गति मुक्ति पाते पूर्व मन कामना जीव है धन्य रे उमानंद रस पाना करु थारे मारा नहीं राही जगते माया माया रे गुरु बीन होइबे केहि निज जाना रे मधुर मधुर नाम
umanandarasapana premana Sati vidata ekadurgamare Guru namo japatu divamana kamare Dharana thibatora jamara bhuvanare umanandarasapana Kanthare mana Kanthari tukara Guru nama gayana umanandarasapana Kanthare mana umanandarasapana Kanthare mana Jai Guru. Jai Guru, young aspirants. This is Bhaktima. I'll be conducting our young aspirant session today. I'll start off with attendance, and then Aishi, you can explain the meaning of the song you just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshul? Jai Guru Manai se Bosin. Jai Guru. Arnav? Jai Guru Aji Jeet Nahi Pujare. Okay. Jai Guru. Arun? Arush? Emma, Jai Guru Mansi Bosin. Arush bhi Bosin. Okay. Jai Guru. Aryan? Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru Divyam Adasa Bosnian. Jai Guru. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru. Jai Guru. Pratisha? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Shreyasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru. Shrija? Jai Guru. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru. Jai Guru. Now that we've completed attendance, is there anyone I missed? If not, Aishi, can you go ahead and share the meaning of the song you just sang? Jai Guru. Chanting Thakura's name and remembering him connects us with him, and we know that he is with us. That knowledge becomes our experience, and that experience of having him with us always gives us the fearlessness, strength to always be on the correct path and complete happiness. Accepting him as our guru and guide helps us know what is true, what is right, and helps us be closer to him. He is very kind and loving, and he takes care of us a lot. There is nobody like Thakura. Jai Guru. Jai Guru, that was well explained. Thakura is a very important aspect of in our lives, and it's always important to stay connected with him in various ways.
So now let's move on to the content of our main topic for today. Today we'll be talking about the importance of learning throughout our lives. Many of you have started your school year either last month or this month. And as students, learning something, understanding something, and then applying that knowledge is crucial to your success. And learning at every stage is an essential aspect of everyone's life. We're always actively learning or passively learning from the time we're infants throughout our childhood, throughout our adolescence, and even throughout adulthood. So Shitaka's placed a really high importance on learning and applying teachings from his books. I will quickly share a short excerpt of his advice on this, reading from the Upadeshamrita from the section Attain Vitality. So I say, let all of you live merrily in amusements. That is what I want. I shall be glad to notice it. If there's no love and affection among you and one does not share it with others, all of your learning will become bookish and useless. You read volumes of my books, but you don't read my books. Whatever I say is contained in my books. Nothing is achieved simply by listening to advice. If you can materialize one instruction, your life will be blessed. It is my desire that all of you become real human beings and then God. So this was an excerpt from the Upadeshamrita that Thakur shared with us, his advice. And the main point here is that merely listening or reading something does not mean that we truly have internalized it, we've truly understood it. A crucial part of learning is materializing this and applying these teachings in our lives. And we should share and spread what we have, learn with our peers, and with love and affection instead of just keeping it secret to ourselves. And so just continue this topic, Saraswata will be discussing with us a little on the importance of learning. When you're ready, Saraswata, you can get started. Learning is important for many different reasons, one of which is that it builds career and self-confidence. When you learn more, your options about what you can do when you grow up are broader. When you learn a variety of things across multiple areas, you can move forward in life, assured that you know what you need to know for every possible situation that arises. Let's compare two people, person A and person B. Person A decides that they want to take an initiative in their learning and try to learn everything they possibly can. Person B, on the other hand, learns for the grades and never study or attempt to try and learn what they need to other than cramming for exams. Both person A and person B will get good grades, but when it comes time to utilize what they have supposedly learned, person A will have far greater success than person B. Person A will go on to have a great career and life as they progress both socially and mentally. Person B, though, will be ruined as their profile looks good, but once they get hired and their boss eventually figures out they don't know what they're doing, they will be ruined. As person A keeps climbing closer and closer to success, their self-confidence increases. As person B continues to get ruined, they will lose most to all of their self-confidence. Person A's thirst to learn will never be quenched. Person B's wish, even after their life is ruined, is to always find the easy way out. This story is also applicable in spiritual growth. Say person A decided to utilize what they read in the scriptures, they will become closer to reaching the ultimate truth. If person B, on the other hand, decides just to read the scriptures just for the sake of reading, they don't truly learn anything. Person A becomes happy, and person B doesn't. So learning will help you by giving you a good career, self-confidence, but in spiritual context, it can also make you happy. Jacob. Jayaru, thank you, Saraswat, for sharing your thoughts on the importance of learning. I really liked how you had the examples of person A and person B in an academic context and also in the spiritual context. So there's many benefits of learning that Saraswat just shared with us. Aditi, what are some benefits of learning?
Jagru, some benefits of learning is that you gain more knowledge and that can help you better with your life and understanding what goes on in the world. Jagru. Yeah, that's right. It develops our understanding. It helps us prepare for the future. Yukta, what are some other benefits of learning? Jagru, one of the benefits of learning is that we were able to communicate with other people better. Jagru. Mm-hmm. Yeah, so learning from the past, like if you learn something from the past on how to communicate, that will help you share that information better in the future. Yeah, that's another good point. Yeah, there's a lot of benefits, like we can, by learning more deeply and truly understanding something, we can become a good human being, we can boost our confidence. It'll help us in the future when we have new situations that we haven't encountered before, but we can use our past knowledge to help us at that time. And it also helps us prepare for the unexpected. Shrija, what are some important things that you've learned so far? Okay, one important thing that I've learned so far is like when you're just doing something, you have to take it seriously so then you can reach the goal that you want and then you can be proud of yourself, Jacob. Yeah, that's really important. Like if you have a goal, it should just not be something you have a goal for. It should be something you actively work on and take it seriously and try to achieve. So yeah, that's really important. Sanvi, can you share another important thing that you've learned so far in your life? Jaguru, another important thing that I've learned in my life is like controlling my temper and anger. Because if you can't control your temper, people won't really like you, and they'll think of you as a rude person. Jaguru. Yeah, that's extremely important. Controlling anger, that's a really useful skill and character trait to have. And like you said, yeah, Sanvi said, that's it really affects our relationship with others and helps us become a better person by controlling this. That was great. So we've talked about the things we've learned so far, the benefits of learning. But Shreyasi, what are some things you'd like to know more about? Jagru, can you repeat the question? Yeah. What are some things you'd like to know more about? Jagru, I'd like to know more about how we can set smarter, more achievable yet get goals that are achievable but still push us to do our best. Jagru. Yeah, that's I think that concept is something it's always an iteration. There's different ways to achieve something, and each way that you achieve something is always going to be slightly different than the other. So yeah, that's always something that'll go throughout our lives, how learning the best way to achieve our goals. And now my next question is for Jimmy. What are some things you do in order to learn more about something? Jagru, can you please repeat the question? Yeah. What are some things that you do in order to learn more? Jagru, we study more about the topic to at least get it and learn about it, Jagru. Mm-hmm. Yeah, studying something that lets your brain understand what's happening, and it will help us remember what we need to learn more about. So yeah, that's good to keep in mind. So now Bobby will be reading a story that kind of emphasizes the meaning of learning and applying this in the real life. Bobby, when you're ready, we can get started. I've also shared the same story in the email yesterday. Jagru, the meaning of learning. The great epic Mahabharata has a lot of ideal stories. This story is about the young Yudhishthira, the eldest of the Pandavas. He was the oldest of both Pandavas and Kauravas. By the prevailing tradition, he was the young prince that would become the king. He, along with all his brothers, were studying at an ashram, a specialized school for the princes.
Once the teacher decided to test everyone's knowledge and asked a lot of different questions to the princes. When Yudhishthir's turn came, he turned the first page of the book and told his teacher that he had read only the first page of the book. Then the teacher asked, "Have you read only one page, no other pages?" Yudhishthir answered hesitantly, "And the second page." He was not a little bit embarrassed to tell his teacher that after so many days in school, that he had read only 2 pages of the book. The teacher was really mad. He wished that all the princes tried their best to study and learn everything that he was teaching. He asked Yudhishthir to come forward and stand in front of him. Then he took a cane and started hitting the prince. Yudhishthir was quiet and his demeanor did not change. He seemed happy. The teacher saw a student who has no fear and was not hurt or angry. He was compassionate. He started thinking, "What is the matter? This kid could fire me from my job in a moment. One day would be my king and emperor of all of India." Remained calm and composed. I was really pitiless to him. He did not utter a word. When I have been similarly mad at the other princes, they have never tolerated me. One of them took the cane from me and started hitting me. This prince, however, is calm and seemed happy. The teacher then looked at the first page of the book. He read a few lines written in Sanskrit. "Don't be mad at anything. Don't be annoyed at anything. Don't be angry at anybody." The next page had the following: "Always tell the truth. Always come forward with truth at any circumstance." The prince told him that he has learned the first page. He was hesitant to say that he has learned the second page. The first page said, "Don't be annoyed at anything or be angry at anybody." The teacher looked at the page and then looked at the face of the young prince. He realized the teaching of the page. The book said, "Don't be mad at anything." He saw the teaching of the page dazzlingly expressed on Yudhishthir's face. The calm, quiet, pleasant, and happy face of the young prince made the teacher realize the teaching of the first page. Don't be mad at anything. The teacher had misunderstood. He knew how to read the first page. He realized that mere reading of the page does not translate into learning. One has to understand the teaching of the book and apply it in life. Every deed needs to reflect the teaching. The teacher understood the limitation of his knowledge. He was embarrassed that he was unable to learn the first page of this book after a lifelong of learning and teaching. And yet the young prince could learn it so promptly. The prince knew that the true learning is understanding text, realizing it, and applying it in one's day-to-day life. The cane fell from the teacher's hand as soon as he realized the true meaning of learning. He took the prince on his lap and kissed his forehead. He was embarrassed at his ignorance and lack of application of his reading. He told the prince, "I am so happy that you have learned the first page of the book. You have at least learned one page. You are very lucky. However, I have not yet learned that one page. I have anger. I get annoyed, and I am not able to keep calm in all circumstances. You have learned more than I have. You are more knowledgeable than I am." When the teacher was consoling the prince, Yudhishthir said, "No, Gurudev, I have not completely mastered the first page yet. I was getting a little angry initially when you hit me with the cane. I was a little fussy too." This way he showed that he was able to learn the second page also. When the teacher was admiring him, it was natural for anybody to hide the fact that he was angry. Yudhishthir did not lie. He expressed the humbleness in his heart and proved the phrase, "Always tell the truth," by actually applying this learning in his life. Jai Guru. Jai Guru, thank you, Bobby, for reading this story. Does anyone have any questions so far? Okay. I guess we can move on to our regular discussion. Ans, what did you learn from the story? Basically, what I thought was like what I was trying to say in this passage was that people can learn anything by reading it, but they have to actually apply it in order to understand it. I agree. Yep, that's right. We can connect this to what Saraswata was talking about with his examples of person A and person B. In this story, person A would be Yudhishthira, and person B would be the other princes. And Yudhishthira, when he was questioned, he stayed calm, he applied his teachings, he did not get mad, and he really demonstrated that he applied
what he had learned so far, especially compared to the other princes who got mad when the teacher was punishing them. So yeah, that's an important learning. Anhik, why did Yudhishthira say that he only learned 2 pages in the book? Jaguru, I think he said that. Jaguru, I'm unsure. Okay, no problem. Pratisha, can you tell us why Yudhishthira said he only learned 2 pages in the book instead of the entire book? If not, Pratish, can you answer this question? Jaguru, Yudhishthira only said that he read 2 pages in the book because during the time that he's been learning at the place, he took that whole time just to read 2 pages because he was trying to understand it, and during that time he could not understand it. He was not applying it into real life. But then now when the teacher asked him, at that moment, then he at that time he understood those 2 pages and he could apply it in real life. Great. Yeah, he wanted to. That's right. He wanted to focus on each aspect one by one and make sure he understands it before moving on to the next level. So yeah, that's an important section. That's an important part of the story. I also wanted to touch upon the actual lessons on the pages Yudhishthira learned. The 2 lessons were 1, not to get angry, and 2, to tell the truth. And there's a section of the Parchapatra that has a similar concept. At the end of the 3rd page, there's a sentence in the vow of the Sivaka. I will be victorious, conquering anger by compassion, dishonesty by honesty, and falsehood with truthfulness. So in the story, we can see that Yudhishthira has applied all of these phrases. He countered his teacher's anger with a calm and pleasant demeanor. And when his teacher had the misconception that he had fully mastered the 1st page, Yudhishthira was honest and told him that he was slightly angry with the teacher. And this showed that he was also trying to practice the 2nd page, which was to tell the truth. And these concepts of anger and truth, these really tie into the yamas that we've gone over in Young Aspirant session recently and in the past. And just as a quick refresher, these yamas are the first part of the 8 limbs of yoga. And these are things that we should restrain and control. And even Sanvi said earlier today that one important thing she learned is to control anger and how it affects in different situations. And not getting angry is part of ahimsa, or nonviolence. Anger is often an expression of violence. So controlling this reaction will help us become better human beings. And the second lesson, satya, which is telling the truth. And as we know, there's many benefits of telling the truth, like staying true to yourself, being consistent and respectful of others, and more. So those are just, I wanted to delve into the actual lessons that Yudhishthira learned, since they're very applicable to our lives today. So I have a question for Bobby. What will happen if we don't practice what we've learned? So if we don't practice what we've learned, then we don't really learn that concept, and we're not able to get one step closer to becoming a better human being. Yeah, that's right. That's right. So if that's the case, then how can we ensure that we truly understand and apply what we learn? Jagru, we can implement that lesson every day in our life. Make sure to try and apply that in every circumstance. And over time, I think we'll realize when we've truly achieved it. Got it. Good job. Yeah, I have the same question for Jemu. How do we ensure that we apply what we've learned in our lives? We can apply what we've learned in our lives just by practicing it every day and keeping that thing at least in the back of your mind to make sure that you are able to practice it.
Yeah, maybe like even if you're not able to like take it out into your actions, just remembering something you've learned, that also is helping you continue onwards. And the same question for Naitik. How do we ensure that we apply what we've learned and we actually practice it? We can like apply it slowly, like piece by piece, like not do it all at once. Like if we're trying to build up our patience, we like do it slowly, like rather than like if you're like trying to like extend like how long you meditate, not by like doing like 15 minutes at a time, but doing like short 5-minute periods. Do you agree? That's a great idea. Sometimes, like with practice, it may be like if you've learned something, it may be daunting to do all at once. But breaking it into smaller chunks that are more manageable, that's much more realistic, and it will actually help you practice and achieve any goals that you have. So yeah, that's a really great answer. I think I have one more question for everyone. I'm opening it up so anyone can answer if they have it. What are some things that you've learned so far that you've practiced? If not, I'll call on someone. What are some things that you've learned that you've practiced in your day-to-day life? Well, I feel one of the most important ones is probably self-control, because self-control is very important. That's something. That's definitely something to keep in mind every day. Good answer. So yeah, there's like with learning, it's not just limited to just reading something in a book and just thinking it ends there. It's not limited to any academic concepts. It extends to how we learn, grow, and progress spiritually. And we're constantly learning from our day-to-day experiences. And when we synthesize our learnings in our minds and apply these lessons that we've learned, we will become good human beings and follow Thakur's teachings. So with that, I'll conclude the Y session for today. And next is Pablo Binamaya by Shreyasi. Jai Guru. Jai Guru. Today is my Pali Seva. Seva means service. Is seva something we do once a day, once a week, or is it something that is done in every moment of every day? To be able to perform seva in our everyday lives, we have to convert our everyday activities into seva. We need to realize Thakur in every moment, both within and around us, and do everything for him because of him. If seva lives on the edges of our lives, it is easy to complete, dismiss, and forget. So what if everything in life is meant in one way or another to open our eyes to the life of Thakur that surrounds us and upholds our every breath? Every joy and sorrow, accomplishment and disappointment, elation and devastation, each must be received and transformed into a prayer, into the life of Thakur as the creator and giver. Thakur, how are you present in this moment? What are you teaching me through this moment of challenge or disappointment? Thakur, can you help me see your work in this season of joy and gladness? These are the types of questions we must learn to ask ourselves, slowly moving devotion and trust in him from the perimeters into the beat of every day. Thakur, I pray to you to help me to welcome every moment of every day as a blessing and learn to offer both my joys and sorrows back to you as a prayer as you transform it and me, making me closer and closer to you. Jai Guru. Jai Guru. प्राण ठाकुर भाई माँ हो यंग एस्पिरेंट्स माने आज पानी रो सुजोग मिलची बहुत भल लगुची बट खराब ए भी लगुची कि माने प्लान करथिली कि हां ए टाइम रे पानी नेबी हमें माने आश्रम जाई परियो बट ड्यू टू सम रीजन हमें जाई परियोनी आश्रम में थिले ठाकुर को सामने रे भाई माँ माने बसतांती भक्त माने बसतांती तो जो भावटा आसे सेटा एठी गृहासन बसिकी ठाकुर आगे बसिले मध्य से भावटा आसुनी गोटे फोन धरिकी आसुनी तो मु भावुतली कि केमती आसीबो माने मु कोन कहिबी किंतु आजी उमेश भाई को विषय जो सब भाई माँ माने कहिले सेटा सुनला परे माने बहुत
बहुत भावुक ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କମ ସହ ଶୁଣିଛି ବି, ବଟ ଆଜି ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେତିକି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ମାନେ I could relate him to my grandfather। ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟ କରିପାରିଲି, ଯିଏ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ଭାଇ ମା ମାନେ କହିଲେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ପର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। ମୋ ଜେଜେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚିନ୍ତିଥିଲେ, ମାନେ ଘରେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ କି ସେ କେବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଖାଲି ବାହାରେ ହେଇକି ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଚିଙ୍କିମା ବେଳେ କହିଲେ କି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁ କରୁଛ କାହିଁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଥରେ ସେମିତି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଠି ଘରେ ଆସିକି ତମକୁ ବୋଉ ଖାଲି ଗାଳି ଦଉଛି କି ତମେ କାହିଁକି କରୁଛ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାମ କଲେ। ଜେଜେମା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଏଇଠି ବୋଉ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ମତେ ମାନେ ପୁରା ସେଇଟା ମନେ ପଡିଗଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଆ ଦିନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ସିଏ ମତେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, ମତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ପଡିଗଲା। ମତେ ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟରାଲି କ୍ରାଇଂ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଓଷା, ଆଉ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ଓଷାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ମାନେ 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 ଘାଣ୍ଟ ଓଷା ଇଜ ଟ୍ରୁଲି ଦ ଓନ୍ଲି ଡେ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା ଖାଲି ସେଇଦିନ ଖାଆଯାଏ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସେଇଟା ଖିଆ ହବନି। ଆଉ ଘରେ ମାନେ ଜେଜେ ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ପୂଜା ଉଜା ମାନେ ବଢିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତ କେବେ ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ପାଳି ମିଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ହଁ, ତାପରେ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଥିଲୁ ଏଥରକ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କି ସମ୍ମିଳନୀ ସରିବାକୁ 5 ଦିନ ମାନେ ଆହୁରି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମଟା ଯୋଉ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ୱାଜ ଭେରି ନାଇସ୍। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯିବି, ସେମିତି ଟାଇମ ଆସିବ। ଇଭେନ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ମାନେ ସେ କହୁଥିଲା କି ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅଫ ମାଇ ସମର ଭେକେସନ, ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି କି ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆଶ୍ରମ ପାଳିରେ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଏଇ ଇୟରରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଯାଇ ହବ, ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହବ। ଏତିକି କହି ରଖିବି। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଶଙ୍ଖ ପୂଜା ପାଳିଥିବାରୁ ଭାବିନ ମା କରିବାର ସେବା ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାବେ ଭାବିନ ମାରେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି କି ଲାଷ୍ଟ ଯେବେ ଭାବିନ ମା କରିଥିଲି ତା ପରଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କ'ଣ ଗେନ୍ କରିଛି କି ଲୁଜ୍ କରିଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ କାଲକୁଲେସନ୍, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ନିଜକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିପାରୁଛି କି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ତ ଏତେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଯାହା ହଉ ଆସି ହେଉଛି। ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଆଜି ବି ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠିକି ଆଶ୍ରମ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ଭାବ ଭଲ ରହେ, ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଗୋଦଡ଼ା ମାଡ଼େ ଯେତେ କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ, ମାନେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଆସୁଛୁ କୋଡ଼ିକି ସବୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ସେମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ମାନେ ଭାବ ଶୂନ୍ୟ କି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଭାବ ପୁରା ରହୁଛି ଫୁଲ୍। ସେଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାଧନା। ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରହିପାରିବ। କାରଣ ସେତିକି ଯଦି ନିଜ ମନରୁ ଆସୁନଥିବ ଜିନିଷଟା, ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଭଲ କହିବେ ଆମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମନରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯଦି
ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି କାହାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିଛି ଜିନିଷଟା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନେ ସତରେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଫିଲ୍ଟା କେବେ ଆସିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା 6:30ରେ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସୁହାନି ନାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମା ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତା ତରଫରୁ। ଭକ୍ତି କରିଦେବ ମୋତେ? ଆଜ୍ଞା। Jai Guru. On behalf of Suhani, I invite Shri Thakura, all young aspirants and Bhais and Mas of America Saraswata Sangha to our next YA session to be held on Sunday, the 25th, 2022 at 11 a.m. Eastern Time. Please join the puja and make it a success. Jai Guru. ସୁବ୍ରତ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଅଛି। ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜା ଆମର ପୂଜା ମା ମୁଁ ଆଉ ସୁହାନୀର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସେବା ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଶ୍ରେୟସୀ ମୋର ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା। ଆଜି ପୂଜାରେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଭାଇ ମା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭାବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି YA ସେସନଟା ଆମେ ଡେରି କରିଦେଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆଇ ରିଏଲି ନେଭର ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଡୁ। କାହିଁକିନା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ମାଇପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଦର୍ଶ କରିବା। ତ ଭୁଲଟା ମୋ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଉ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି କହିବା ପାଇଁ ଉମେଶ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ରିଅଲାଇଜ କଲି ଯେ ବୋଧେ 4-5 ମିନିଟ୍ କହିଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ଆଇ ଥଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅନଫେୟାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନଫେୟାର ହବ ଯେ ତାଙ୍କୁ 4 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ଦିଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଗୋଲ୍, ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅନଫେୟାର। ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଏତେ ଦୂର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଇ ନେଭର ରିଅଲାଇଜ୍ ଏତେ ଡେରି ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେବେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କରି ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ୱି ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଆଜିର ଉମେଶଙ୍କ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଆମର କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏନିୱେ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯୋଉ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହିଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି YA ଆମର ୟଙ୍ଗ ଆସନ ପାଖରେ ଆଇ ରିଏଲି sincerely apologize to them for the delay in starting their program. Jai Guru. Jai Guru. দয়াময় শ্রী চরণে এহি নিবেদন, দয়াময় শ্রী চরণে এহি নিবেদন, নিরন্তর তব নাম করিবে
ସ୍ମରଣ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଏହା ଛଡ଼ା ଇତର କାମନା ଏହା ଛଡ଼ା ଇତର କାମନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବ ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର एकमात्र जीव प्रबल संसार दे एकमात्र जीव प्रबल संसार सेथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लगी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तुमारी दृष्टि भीतरे तुमारी जगते तुमारी दृष्टि भीतरे तुमारी जगते पड़ी थी जहीं तहीं तुमारी से पड़ी थी जहीं तहीं तुमारी गीते ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব অচল স্বরূপ দেব দেখি দেখি আসি জীব অচল স্বরূপ মিলাই ন পারে যেবে তব যন্ত্রে কর মিলাই ন পারে যেবে তব যন্ত্রে স্বর তব নামে বাই জীবি গঙ্গা বীণা মোর দেব তব নামে বাই জীবি গঙ্গা বীণা মোর শুণু বা ন শুণু কেহি থিব অহংকার শুণু বা ন শুণু কেহি থিব অহংকার तुमे प्रभु मोहि दास एतिकी संस्कार देव तुमे प्रभु मोहि दास एतिकी संस्कार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय
Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai 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 Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai 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 Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai 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 Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai
Jai Guru, 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 Jai Jai Shri Thakur Premanande Bole Gawar Shri Shri Guru Maharaj Jai Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. So we'll go to attendance. Okay. Jai Guru. Ajit bhai. Jai Guru bhai. Jai Guru. Amita bhai. भाई जय गुरु भाई सेकेंड हाफ पहुंची पार नाहांती Jai Guru. Jai Guru ma. Anjana ma. भाई जय गुरु Jai Guru. Anu bhai. भाई जय गुरु Jai Guru. Sutta ma. जय गुरु भाई Jai Guru. Sanghamitra ma. जय गुरु भाई Jai Guru. Sonia ma. भाई जय गुरु Jai Guru. Bino bhai. जय गुरु भाई Jai Guru. Aru ma. भाई माँ बस्तरे तब जाइछन्ति Jai Guru bhai. तापर विश्वजीत बेहरा भाई. भाई जय गुरु जय गुरु. विश्वपति भाई आश्रय थे. तापर विश्वरंजन भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. लिपिका मा. जय गुरु. ओके प्रज भाई. जय गुरु जय गुरु. रश्मि मा. भाई जय गुरु. वृंदावन भाई. जय गुरु. आगे जय गुरु. जय गुरु भाई. हाँ जय गुरु. चिन्मयी मा. भाई जय गुरु जय गुरु. देव भाई. दीना मा. देवाशीष भाई. भाई जय गुरु जय गुरु. देवी प्रसाद दास भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. सोनाली शर्मा. जय गुरु भाई जय गुरु. दीपक भाई. तेरी श्यामल भाई. मा. दीप्ति मा. जय गुरु भाई गुरदास भाई. जय गुरु भाई हाँ माँ जय गुरु. गुरदास. जय गुरु भाई. जय गुरु. जय गुरु. ध्यान भाई. जय गुरु. तापर शिवानी दीदी में आछन जय गुरु सेठी मंदिर. तापर स्वाति मा. जय गुरु भाई जय गुरु. ईश्वर भाई. भाई टिके बाहर को जाइछन भाई बसथिले पूजा हाँ माँ. जय गुरु जय भाई गुरु. किशोर भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. बंदिता मा. जय गुरु भाई जय गुरु. दीक्षिता मा. भाई जय गुरु जय गुरु. महेश भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. रश्मि मा. भाई जय गुरु जय गुरु. मानस भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. प्रज्ञा मा. जय गुरु भाई जय गुरु. मोनालिसा मा. निहार भाई. अर्पिता मा. भाई मांगर गीत आशीर्वाद जी. जय गुरु. पल्लविता मा. जय गुरु. आसन मंत्र अच्छा जय गुरु. प्रभाकर भाई. भाई जय गुरु जय गुरु. स्मिता भाई मा. जय गुरु भाई जय गुरु. प्रवीणा मा. प्रवीर भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. मधुस्मिता मा. जय गुरु भाई जय गुरु. प्रद्युन भाई. प्रणवेश भाई. पृथ्वीराज भाई. जय गुरु भाई माँ बसना. जय गुरु. हाँ जय गुरु. रवि भाई. जय गुरु भाई जय गुरु. गीता मा. भोगरंज जय जय गुरु. जय गुरु.
रमा भाई, जय गुरु भाई। कल्पना माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु संदीप भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु अंजलि माँ, जय गुरु भाई।